ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साजाग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण हृदयाङ्गिता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भुक्तिं मुक्तिं दात्रीं गीतादेवीं नमोस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु तृतीय अध्याय कर्मयोगो। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नम्बर 20। कर्मणो एव हि संसिद्धिं
আস্থিতা জনকাদায়োঃ লোকসংগ্রহমেবাপি সর্বস্বীয়ং কর্তুম অর্হসি কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম আস্থিতা জনকাদায়োঃ লোকসংগ্রহমেবাপি সর্বস্বীয়ং কর্তুম অর্হসি কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম আস্থিতা জনকাদায়োঃ লোকসংগ্রহমেবাপি সর্বস্বীয়ং কর্তুম অর্হসি। এখানে শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলছেন, জনক আদি রাজারাও কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত। গীতা শাস্ত্রমিদং পুণ্যম ইয়ো পঠেৎ প্রয়তং পুমান বিষ্ণু পাদমবাপনোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ। গীতাধিয়ানশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ নৈব সন্তি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ। মলিনীমোচনাং পুংসাং জলস্নানম দিনে দিনে সকৃৎ গীতামৃতস্নানম সংসারমলনাশনম। গীতাসু গীতা কর্তব্যা কিম্ন্যং শাস্ত্রো বিস্তরঃ ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনশ্রিতা। ভারতামৃত সর্বস্বাম বিষ্ণুভক্তবিনশ্রিতাম গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পুণ্যজন্ম বিদীয়তে। সর্বোপনিষদো গাবো দুগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থবর্ষ সুধীর ভক্তা দুগ্ধম গীতামৃতম মহৎ। একম শাস্ত্রম দেবকীপুত্র গীতম একো দেব দেবকীপুত্র এব একো মন্ত্রস্য তস্য নমামি ইয়ানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। মন্ত্রহীনম ক্রিয়াহীনম ভক্তিহীনম জনার্দন
यत्पूजितं मया देवो हरिपुराणं तस्मै ॐ हरि ओं तत्सत् ॐ हरि ओं तत्सत्।